نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبح بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم۔ میرے تمام مسلمان بھائیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میرے الفاظ سماعت کرنے والے تمام مسلمانوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک چیز عرض کرنے لگا ہوں، ذرا آپ کی توجہ کا منتظر بھی رہوں گا، اور امید رکھتا ہوں اگر کسی کو میری بات سمجھ آ جائے، عمل کرے تو انشاءاللہ میری نجات اور آپ کی نجات کے لیے بھی کافی ہے۔ آج 31 دسمبر 2023 باروز اتوار اور دن کے 12 بج چکے ہیں۔ آج رات 12:01 پر 2024 یکم جنوری شروع ہونے لگا ہے۔ اس بارے میں 2 باتیں آپ حضرات سے عرض کروں گا، آج کی رات کے متعلق اور دوسرا سال کے متعلق۔ یاد رکھنا، یہ 2 سن جو مشہور و معروف ہیں، ایک ہجری ہے اور ایک عیسوی ہے، جس کو دوسرے نمبر پہ انگریزی کہا جاتا ہے۔ ایک اشکال ہے اور اس کا جواب عرض کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے یہ عیسوی سال یہ مشہور تھے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل یہ مشہور تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو نبوی سال شروع ہو گئے کہ آپ کی نبوت کا پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، مکے سے مدینے تشریف لے گئے، تو یہ ہجری سال محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی یہ مشہور ہو گئے۔ یاد رکھنا، یہ عیسوی جو ہے یہ شمسی یعنی سورج کے اعتبار سے ہے، اور محرم، صفر یہ ہجری یہ چاند کے اعتبار سے ہے۔ اکثر لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ ہمارا سال نہیں ہے جی، ہمارا سال تو ہے مسلمانوں کا، یکم محرم سے شروع ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، جنوری، فروری بھی مسلمانوں کے لیے ہے، محرم، صفر بھی مسلمانوں کے لیے ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ اس کی تفصیل میں نے اپنے جمعہ کے خطبے میں عرض کر دی تھی کچھ عرصہ قبل، تو کیونکہ وقت نہیں ہے تفصیل کا، سورج یہ شمسی جنوری، فروری یہ سورج کے اعتبار سے ہے، تو معنی کیا بنا بھی یہ بھی مسلمانوں کا سال ہے، وہ بھی مسلمانوں کا سال ہے۔ ترتیب اس کی عرض کرنے لگا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مشورے سے اور آپ نے انہیں بٹھایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اپنا قمری سال جو ہے محرم، صفر، اس کی ایک ترتیب رکھی، کیونکہ شریعت میں اس کا شرعی مسائل میں شمسی قمری کا بہت بڑا تعلق ہے شریعت کے اعتبار سے۔ اب اس کی ایک مثال دینے لگا ہوں۔ مثال کے طور پر عدت کا مسئلہ آئے عورت کا، خواہ وہ بیوہ ہو یا مطلقہ ہو، تو وہ شمسی
महीने या शमसी साल का एतबार नहीं होता, शमसी महीने का, वो कमरी महीने का मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल उसका एतबार किया जाता है। और इसी तरीके पर रमज़ानुल मुबारक के अय्याम हैं, उनकी दिन हैं कि 29 का है, 30 का है, 29 रोज़े रखने हैं, 30 रोज़े रखने हैं। और इसी तरीके पर अपना ज़िलहिज्जा यानी हज के महीने, हज के अय्याम वो भी कमरी हिसाब से हैं। ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है, इस तरह के काफ़ी मसाइल। तो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इब्तदा यहाँ से शुरू हुई थी और आज तक मुसलमानों में इसी पर अमल पैरा हैं। और इसी वजह से बाज़ लोगों को ये इश्काल पैदा हो जाता है कि शमसी साल जो है ये हमारा नहीं, अंग्रेज़ों का है। ये भी गलत है। जहाँ जिस साल का रिवाज चल रहा है उसी साल पे चलते हैं। और शरई तौर पर जो मसाइल हैं या जो बड़े बड़े अहकामात हैं वो क्योंकि कमरी हैं, इस वजह से उस पर उसको ज़्यादा फ़ौक़ियत दी जाती है। और मुसलमानों को जहाँ जनवरी फरवरी याद हैं तो वहाँ ये मुहर्रम सफ़र के महीने भी याद होने चाहिए, एक बात। दूसरी बात, ये जो खुसूसन इस साल मुबारकबादें दी जाती हैं, ये आया जायज़ हैं नहीं जायज़, इसमें वावेला मचाया जाता है, इस पर हल्ला गुल्ला किया जाता है। यहाँ एक बात अर्ज़ करता जाऊँ कि ये हल्ला गुल्ला पाकिस्तान में ये जो मुबारकबादें, ये जो फटाखे वग़ैरह, ये जो ढोल बाजे वग़ैरह, ये जो उरियानी के सबक पढ़ाए जाते हैं, इसी साल के आखिर में दिसंबर की 31 तारीख़ रात 12 बजे के बाद ये जो किया जाता है, ये तकरीबन सन 1990 में पाकिस्तान में शुरू हुआ था। कराची के एक शहर की एक होटल में शुरू हुआ था और उसके बाद ये फैलता 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 अब पाकिस्तान की हर गली में, हर कोने में, हर शहर में और लिलअक्सर हुक्मुल कुल के तहत अर्ज़ करने लगा हूँ, हर घर में। जो लोग इसको नहीं समझते तो आगे ये लोग कहते हैं ये जी बड़े तंग नज़र है, तंग नज़र नहीं है। और एक अपना दर्द दिल अर्ज़ करने लगा हूँ, मुसलमानों से हाथ जोड़कर अपील करने लगा हूँ, अल्लाह के लिए ये शरीयत में इसकी मुबारकबाद भी नहीं है, इसके वावेले भी नहीं हैं। ये तो हमें इस पर फ़िक्र करनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का एक साल कम हो गया है, ये फिर कभी ये साल वापसी नहीं आएगा। ये साल कम हुआ है, ये कभी किसी सूरत भी ये साल ज़िंदगी का वापसी नहीं आएगा। तो कम अज़ कम इस साल सोचना चाहिए कि मैंने इस साल में कितने गुनाह किए थे, नमाज़ें कितनी हैं जो मुझसे छूट गई थीं, और कितने, जिस तरह आम आदत भी है कि हुकूमत भी एक आडिट पेश करती है, साल के बाद एक बजट होता है, वो बनाया जाता है कि आया कि इस साल में कितने नुकसान हुए, कितने फ़ायदे हुए। तो हमें इस रात को सोचना चाहिए कि इस साल हमने 2023 हमारा गुज़र रहा है, रात 12 बजे सोचें, फ़िक्र करें कि 2023 में हमने कौन कौन से गुनाह किए हैं और कितनी नमाज़ें इस साल की हमसे छूट गई हैं, कितनी रब की नाफरमानियाँ की हैं। आगे आडिट बनाएं कि देखें अगर अल्लाह ना करे किसी की नमाज कज़ा हुई है तो वो तहैया करे कि 2024 में इंशाअल्लाह कोई नमाज कज़ा नहीं करूँगा। रात को रोए कि अल्लाह मुझे एक साल मेरा ज़िंदगी का कम हो गया है, मौत के करीब एक साल पहुँच गया हूँ। तो कुरान मुक़द्दस की मैं इतनी तिलावत की थी 2023 में, 24 में बढ़ा के इतनी तिलावत करूँगा। 2023 में मैंने इतनी नवाफिल पढ़ी थी तो 2024 में मैं इतनी नवाफिल और ज़्यादा बढ़ा के करूँगा। 2023 में मैंने इतना सदका दिया था, 2024 में इससे बढ़ के सदका दूँगा। और आम आदत भी होती है बंदे की कि बंदा अपना आप एहतिसाब भी करता है, हिसाब करता है कि मैंने कितना कुछ कमाया, कितना कुछ जो आर्जी कमाई होती है उस तरफ तो बंदा गौर करता है कि मैंने इस महीने में, इस साल में कितना कमाया, कितना खसारा हुआ मेरा। तो जो असल बुनियादी कमाई और खसारा है आखिरत का, उस तरफ बंदे का ध्यान नहीं जाता। हाथ जोड़ के अपनी माँओं, बहनों, बेटियों, अपने भाइयों से, अपने बुज़ुर्गों, अपने बड़े छोटों से हाथ जोड़ के एक इल्तिमास करने लगा हूँ, अल्लाह के लिए जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, अब मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ, आप अपना फ़र्ज़ अदा करें। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप तमाम हज़रात से इल्तिमास है कि इसमें गौर व फ़िक्र करें और इस रात को बजाए आप बाजे बजाने के
اور پٹاخے پھوڑنے کے اور کسی اور شراب پینے کے، ناچ گانے سے اللہ کا ذکر کرے، رب کو راضی کرے، اللہ کو ہر وقت راضی کرے، اللہ بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے جی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کون سی؟